হ্যালো গাইজ, গুড আফটারনুন। সকলে কেমন আছো বন্ধুরা? আই হোপ ভালো আছো। তো এখন বেরোচ্ছি, যাচ্ছি জগৎবল্লভপুর কলেজ। ওখানে একটা ফাংশান আছে, সাথে থাকো, ভিডিও দেখো, ভালো লাগে লাইক করো এবং চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করো। সাথে আরও ভাইয়া আছে, তো মৈদু ভাই ফোন করেছিল, আমি আসছি। এটাকে সোজা করে দাও, এটাকে সোজা করে দাও। সো গাইস, এই হলো আমাদের মইদুল ভাই, এই হলো আমাদের মইদুল ভাই। মইদুল ভাই আজকে অনেকক্ষণ চলে এসেছে, আমি লেটে এলাম। তো চলো চলে এসেছি এই ভিতরে। সেই উদ্দীপনা নিয়ে আমরা একটা আমি তোমার কাছে আবেদন রাখবো যে অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তগুলো সুশৃঙ্খলভাবে এখানে থাকবে।
जैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई रब्बा ने तुझको पाने में हुस्न की खाली दी जोड़ियां आजल की सियाही से लिखी है तूने जाने दिलों की लव स्टोरियां इन बीते सारा तेरी फिक्र में मैंने सारी तेरे खैर बनाओ केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में मैंने सारी तेरी खैर बनाऊं Good evening, everybody. सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा जलती है तुझसे सारी चकोरियां आजल की सियाही से लिखी है तूने जाने दिलों की लव स्टोरी से केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं শোভারানী মেমোরিয়াল কলেজের সবাই কেমন আছে 2024 হ্যাপি নিউ ইয়ার টু এভরিওয়ান আমি অন্তরা আমি পশ্চিমবঙ্গেরই মেয়ে একদম এখানকার আজকে তোমাদের সবার সামনে গান শোনাতে আসতে পেরে আমার নিজেকে ভীষণ 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 ভালো লাগছে এতগুলো নতুন মুখ আচ্ছা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে গার্লস আর দিস সাইড অ্যামেজিং সেকেন্ড গানটা একসঙ্গে গাইবো সবাই আমারই একটা গাওয়া গান ছবির নাম দিলওয়ালে আচ্ছা এখানে শাহরুখ খানের কে কে ফ্যান আছে মেয়েদের দিকটা বেশি হাত উঠবে আমি জানতাম আমিও হাত তুলছি আমরা সবাই শাহরুখ খানের fan। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां तू रहे जिधर मेरी जन्नत वहीं जल रही अगर है जो ये दो तरफा ना बुझे कभी मेरी मन्नतें तू मेरी आरज़ू मैं तेरी तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लगे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लगे कि यारे तू भी तूने कैसे किया रे जिया को मेरे बात ऐसे लिया रे समझ के भी ना समझ मैं सकूं तू मेरा कोई ना
एक नूर नबी जब की रुबाई गर्दन सुनाही बोली इलाही अब कान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया दिखा दिखा क्या प्यार करेगी चेहरा की कभी दिखाना भैया अब कान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया देख तराज़ी बंदा नवाज़ी खेल के बाजी जाने कहाँ मैं रहा खान महज नाम का देख तराज़ी बंदा नवाज़ी खेल के बाजी जाने कहाँ मैं रहा खान महज नाम का लगते जिगर और पूरे नजर क्या चीज़ है तू ओ जान जिगर दोस्त नहीं तो अल्लाह से डरेगी तारीफ क्या ये बताइबा भैया दिखा दिखा क्या प्यार करेगी चेहरा भी आजा जिगर पास तेरी चुगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा मैं तेरे आंखों की मैं कैद तेरी उंगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा জীবন করতে পারবি না শেষ তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ কতটা ভিড় হয়েছে এখানে। दिल जला के रोशन किया दिया बतानो दिल जला के रोशन किया तेरे दिया बतानो তো গাইস ফাইনালি দেখাতে পারলাম তোমাদেরকে অনেকক্ষণ অনেক প্রোগ্রাম হলো, নাচ গান সবই হলো। তো এবার বাড়ি দিকে চলে যাচ্ছি, আর রাত করতে চাইছে না। মজদুর ভাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তো ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। ভালো লাগে লাইক করো, চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করো। তো বিশ আবার রাইট সেভ গাইস, বাই।